Gawin nyo naman next game. 28 minutes naman next game nyo. Oo. Kota siya, oh. Kota, pagod. Eh, di na red ko eh. Pwede na ba yung talo eh. 2-1. Oh. 1 kayo. 3. Uno lang ba yung tira mo? 2. 3-2. Tinatamad ako. Asa motor, basa. Lindon, may barya dun na. May barya siya. Hinawakan. Abul! Grabe. Pre, pasuyo nga. Bibigyan ko din. Tinapag ko sabi ko.
Score! Sino 5? Yung dalawa na reklamo, diretso kayo naman, sarap. All 5? Kaya nasa sarapan, yung dalawa ayaw. Six five, meron, di nawawala yun. Ito. Seven five. Meron. Meron din doon. Tubig ba? Dos. Apak. 8-6. Utang. Eight seven daw. 8-6 lang, boss. Uno lang eh. 8-7? 8-7 daw, Carl eh. Kakampi mo nagsabi eh. At ang magagawa. Wala pa continue eh. Sabi ni Gaya, August pa. Mag-inquire daw siya. Mag-inquire daw siya. Kapag kakinuha naman. 9-7. Yun ang inaantay natin kasi mahal sa ibang court eh. Pwede tayo mag-final sa AMC. Naka-battle for third. Kaya nga eh, meron din.
Change! Zero. Zero eight. Kami kakampin yung dalawang lalay. Saka yung isa nagdako. So, may bitaw rin to eh. Yung mga taba na to. Nakitim ba yan o kapatid yung isa? Ano na mataba kayo magpupo? Unang laro nyo. Kala ko nakitim lang. Sabi ko, kapatid ba to? Nakitim lang. Pero mas megalaw to dun eh. Mas megalaw to. Kumalang to eh. Ano tamang player to eh. Kung nangitim ba to? Siya talaga to. Ganda! Harap! 2-0! Hindi ko alam kung malambot yung bolo o patay yung May patay yung side na patay. Oo. May patay na side. Patay na ano.
change. 3-1 change. Ayaw sa fast break. In-invite yung contact. Four zero. 4-4, pass break. Four zero. Four two. Four three. 5-2, 5-2. Six two. Guys, 3.
6-4. Seven, 4. Eight, 4. Eight, 5. Eight, 5. Eight, 5. Eight, 5. Tama nyo yan? Ay, 5 to 12 yan. Eight, 6. 8, 6. 8, 6. Eight, 6. 8, 6.
8-7. Good. 10-7. All nine.